अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया के किस्त नंबर 167 के लास्ट पार्ट में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में अरहान शादी की तकरीब से होलोफेरा को लेकर भाग पड़ता है। शादी का पूरा मेला मैदान जंग बन जाता है। यूसुफ सिपाहियों के साथ बाज़ंतीनियों पे टूट पड़ता है, जबकि सरदार करासे एक तरफ से खिसक जाता है। अलबैद दूसरे सिपाहियों के साथ धुआं तकरीब में फेंक रहा होता है और धुएं का फायदा उठाते हुए साथ साथ वो सब पीछे हट रहे होते हैं। आखिरकार वो सब वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर लुकास चिल्लाते हुए कहता है, फौजियों उनके पीछे जाओ। फिर अरहान को देखते हुए कहता है, अरहान तुम यहाँ से जिंदा कभी नहीं निकलोगे। अरहान होलोफेरा को लेकर घोड़े पर बैठता ही है कि लुकास को छोड़ा हुआ तीर उसके कंधे में जा लगता है। वैसे जितने भी लोग देख रहे हैं उनके सामने मैं एक अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ, वो ये है कि एक तारीखी सीरीज में इस तरह के मनाजिर को दिखाना सरासर गलत है, क्योंकि जिस कैरेक्टर पे ये सीरीज बनाई गई है यानी कि शहजादे अरहान को अगर हम ले लें तो तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक गैर महरम के साथ वो इस तरह घोड़े पर बैठ के फरार हुए हों। उनके भाग जाने पर लुकास चिल्लाते हुए कहता है, अहमकों ने पकड़ो। यह सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाहियों की दौड़े लग जाती हैं और लुकास अर्कादियोस से कहता है, इन दोनों को मार डालो। यह सुनते साथ ही अर्कादियोस भी सिपाहियों के साथ उनके पीछे निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि काई कबीले में बाला खातून बेगम खातून से पूछती हैं, करादीन के क्या अहवाल हैं? किसी और कमजोरी की गुंजाइश नहीं है, तुम ये बात जानती हो। बेगम खातून कहती हैं, एहतियाती तदबीर बढ़ा दी गई हैं, हर चीज बिल्कुल ठीक है बाला खातून, और इसके अलावा मैं उस्मान साहब को दोबारा मायूस नहीं करूंगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। बाला खातून कहती हैं, अगर इसके बरक्स हुआ तो तुम्हें दोबारा माफी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी खुद एतमादी की बहुत तारीफ करती हूँ, मगर ये एतमाद ही है जो तुमसे बड़ी गलतियाँ करवाता है। तुम उस वक्त बहुत पर यकीन थी कि सब कुछ हजार खातून ने किया है, अब अपनी दूसरी गलतियों की तलाफी करने का वक्त है, तुम हजार खातून से माफी मांगोगी। तो बेगम कहती है, मुझे हर चीज कह दे लेकिन ऐसा करने को मत कहिएगा। हजार से माफी मांगने के बजाय बाला खातून उसकी बात मुकम्मल करने से पहले ही कहती है, मैं तुमसे पूछ नहीं रही बल्कि ये मेरा हुक्म है, क्या तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी करोगी? उधर हम देखते हैं कि लुकास एक रंग आग में डाल देता है, जिससे धुएं का रंग बदल जाता है और लुकास कहता है, जब तमाम किलों में हमारे सुरमाओं को ये पैगाम मौसूल होगा तो वो जंगल को चारों तरफ से घेर लेंगे। एक जानिब से उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, दूसरी तरफ अरहान भी घोड़ा दौड़ा रहा होता है। होलोफेरा उससे कहती है, अरहान तुम जख्मी हो गए हो, रुक जाओ अरहान रुक जाओ। यह सुनते साथ ही अरहान घोड़े को रोक के उतर जाता है। होलोफेरा उसका तीर तोड़ देती है और कहती है, अरहान हमें जख्म को दागना होगा। जवाब में अरहान कहता है, यह अहम नहीं है होलोफेरा, अहम बात यह है कि मैंने तुम्हें वहाँ से निकाल लिया, अब कोई भी जख्म मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। होलोफेरा कहती है, अगर तुम ना आते तो मैं उस जालिम अर्कादियोस को मार देती या फिर अपने आप को। इस पर अरहान कहता है, लेकिन मैं आ गया। अगले लम्हे अरहान के सिपाही वहाँ पहुँचते हैं। अरहान सिपाहियों से कहता है, हम जंगल से निकलकर कबीले जाएंगे और उसके बाद धूमधाम से अपनी शादी करेंगे। इसी लम्हे सरोजा को मुख्तलिफ रंगों का धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, तो वो कहता है, गोग पहाड़ की जानिब 100 माइल धुआं है। धुएं को देखकर अरहान कहता है, लुकास ये आसपास के किलों को इशारा दे रहा है। तो यूसुफ कहता है, फिर वो पूरे जंगल को घेर लेंगे, हम यहाँ फंस जाएंगे। मगर अरहान कहता है, हम बैठ जाएंगे यूसुफ, हम कोई रास्ता तलाश करके यहाँ से निकल जाएंगे या खुद ही अपना रास्ता बनाएंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जंगल में बाज़ंतीनी हर तरफ उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ सरदार करासे आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है, उस्मान साहब शुमाल की तरफ से आ रहे हैं। यह सुनते साथ ही सांजार घोड़े से उतरकर करासे के पास जाता है और उससे कहता है, हुजूर उस्मान साहब शुमाल की तरफ से आ रहे हैं। जवाबन करासे कहता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने शहजादे को बचाने आ रहा है, आने दो उसे आने दो। काई कबीले में बेगम और हजाल बाला खातून के साथ मौजूद होती है। बाला खातून उनसे कहती है, हमारे दरमियान इख्तलाफ राय हमारे अमन को गहरे साए की मानंद खत्म कर सकती है। बेगम खातून भी ऐसा ही सोचती हैं। तो बेगम हजाल से कहती है, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये जान लें कि मुझे खुशी है कि आप बेकसूर हैं और आपने ऐसी किसी घिनौनी हरकत की कोशिश नहीं की। तो हजाल तंज करते हुए कहती है, हाँ ये जाहिर है कि खुशी से आप नाच रही हैं। बेगम खातून मजीद कहती है, मैंने बेहिसी का मुजाहरा किया और आप पर इल्जाम लगा दिया, मुझे माफ कर दें। मगर हजाल कहती है, बाला खातून ये इतना आसान नहीं है, मैं तकरीबन मरने ही वाली थी। तो बाला खातून कहती है, माफ करना बहुत से लोगों के लिए आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन इंसान खता का पुतला है, इन्हें भी अपनी गलती का एहसास है, आपको बड़ी होने के नाते इन्हें माफ कर देना चाहिए। यह सुनकर हजाल कहती है, ठीक है बाला खातून, बड़े होने के नाते मैं इसे आपके लिए माफ करती हूँ। फिर बाला खातून उन दोनों से कहती है, आप दोनों ने अच्छा फैसला किया, अब आप दोनों जा सकती हैं। खेमे से निकलने के बाद हजाल बेगम खातून के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, हाँ बेगम खातून, आपको अपने सामने इस तरह शर्मिंदा देखकर बहुत अच्छा लगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है और बेगम सरदारी खेमे को देखते हुए कहती है, तुम खेमे में बैठकर खुद को रियासत की माँ समझती हो बाला, लेकिन
لیکن میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تم سے ہر چیز چھین لوں گی، ہر ایک چیز میں تمہاری جگہ لے لوں گی اور تمہارا شوہر بھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گونچا کی جانب دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ارحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ رکا ہوتا ہے۔ سنگر اس کے پاس آ کر کہتا ہے ہمارا آگے جانے کا پیچھے جانے کا ہر راستہ بند ہے۔ یوسف کہتا ہے ہم تعداد میں بہت کم ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہولوفیرا کہتی ہے لوکاس کا دماغ شیطان کی طرح کام کرتا ہے، ہمارے پیچھے مزید سپاہی آئیں گے، اس لیے میں سپاہیوں کی آواز سن کر البائی ارحان سے کہتا ہے میں انہیں سنبھال لوں گا، آپ سے سلامت نکل جائیں۔ یہ سن کر ارحان حیرانگی سے کہتا ہے البائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو البائی کہتا ہے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤں گا، وہ سب میرے پیچھے آئیں گے اور آپ سے سلامت نکل جائیں گے۔ مگر ارحان کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنے دوں گا۔ سپاہی بسنگر کہتا ہے شہزادے وہ اکیلا نہیں جائے گا، میں بھی جاؤں گا۔ تو ارحان کہتا ہے میں بھی جاؤں گا۔ سروجا کہتا ہے میں بھی جاؤں گا۔ ان کے بار بار اصرار کرنے پر اور بازنطینیوں کے بالکل سر پہ پہنچ جانے کے بعد ارحان کہتا ہے ان کے ہاتھ مت آنا سپاہیوں، ہم ان سے جان چھڑانے کے بعد بوزو وادی میں ملیں گے۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی گھوڑے لے کر بازنطینیوں کے سامنے جاتے ہیں اور انہیں دوسری طرف بھگا دیتے ہیں۔ ان سب کے جانے کے بعد ارحان دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں عثمان صاحب گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں، مگر اسی لمحے کا رسے کے سپاہی ان پہ تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ بمشکل عثمان صاحب بچتے ہیں، مگر ان کا ایک سپاہی گر جاتا ہے۔ مسلسل تیر برستے ہوئے دیکھ کر وہ گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور ڈھالوں کے ذریعے خود کو بچاتے ہیں، مگر کراسے کے سپاہی بجلی کی رفتار سے ان پہ تیر چھوڑتے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں ارحان اس کی جان خطرے میں ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو گرینجر پہ کہتے ہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ واضح طور پر جانتے تھے، غداری خفیہ طور پر کی جاتی ہے لیکن وہ جلد یا بدیر واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحان کہتا ہے انہوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ کراسے بھی سنجار کے ساتھ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ ان کے سپاہیوں نے بالکل اپنے چہروں کو چھپایا ہوتا ہے۔ سردار کراسے کہتا ہے تمہیں آج تمہاری ضد کی سزا ملے گی عثمان، کہ ماس تیر اندازوں کو تھوڑا تیروں کو آگے پھینکنے کا کہو۔ حکم ملتے ساتھ ہی سپاہی ان کی ڈالوں پر تیر برسانے شروع کر دیتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹو پیچھے۔ انہیں پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر کراسے کہتا ہے جاؤ عثمان جاؤ، تم نے میری جان کو تکلیف دی، اب تمہاری جان کی باری ہے۔ کراسے کی یہ کہتے ساتھ ہی دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کے سپاہی تیر برسانے شروع کر دیتے ہیں اور عثمان صاحب پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارحان ہولوفیرا کو لے کر مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، مگر اسی لمحے بازنطینی انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وہ دونوں گھوڑے سے اتر کر تلوار نکال لیتے ہیں اور ارحان ہولوفیرا سے کہتا ہے ڈرو نہیں ہولوفیرا، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ اگلے لمحے بازنطینی ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، وہ دونوں بھی ان کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ارحان بڑی پھرتی سے بازنطینیوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہوتا ہے اور کئیوں کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ ہولوفیرا بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتی ہے اور کچھ کو مار گراتی ہے، مگر آخرکار ایک بازنطینی کی تلوار اس کے گردن پہ آ پہنچتی ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی ارحان بھی رک جاتا ہے۔ دوسری طرف کرسی کے سپاہی مسلسل تیر برسا رہے ہوتے ہیں۔ ارحان کہتا ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے، ہم تیروں کی زد سے نکلنے والے ہیں۔ کرسی خود سے کہتا ہے میری سفید داڑھی نے عثمان کو دھوکہ دیا ہے، لیکن بھیڑیا بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی اپنے شکار کو نہیں چھوڑتا۔ اگلے ہی لمحے کرسی اشارہ کرتا ہے، ایک جال عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں پہ آ گرتا ہے۔ سپاہی جال کی رسیوں کو ایک دم سے کھینچ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جال بالکل تنگ ہو جاتا ہے۔ بحران غصے سے کہتا ہے بہادروں کی طرح لڑو خوفزدہ کتوں۔ بحران کہتا ہے ہم یہاں پھنس گئے ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ ایسا کیا میں اسے ضرور سزا دوں گا، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو۔ انہیں اس طرح سے بے بس دیکھ کر کراسے ہنس رہا ہوتا ہے۔ اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام